Kyle Sambuang, Eliselda, Aurelio, Elias. Ayan, basta kanay. Hoy, Dexter Lozada. Local Indoro. Final hit. Oke, ara na. Ayan na. Hoy! Hey! Sus! Gamayan kalangkol. Ayan, whole chat, Marmar Mandal, and Beliselda, Patrick, and si Aurelio, Kyle Sambuang, ato na, gagutok. Hala, oy! Ayan, si Patrick, napat yan. Bot, payung bot. Ay, ara na, Marmar Mandal. Ayan, Marmar Mandal, and Kyle Sambuang, Beliselda, Aurelio, Elias. Ayan, basta kanay. Hoy, Dexter Lozada. Si Tamba, Patrick, ayan, nagalagas. Kagawad sa Barangay Bunao. Ayan, Marmar Mandal, Kyle Sambuang. Ayan, Elias. Grabe yung mga power ka unit. Power pagit mga rider. Ayan, si Dexter Lozada, pang 7. Hoy, ato na. Hoy, dumakwa na. Bakbakanay po sa first of second. Sipiat lang kita ngayon ani. Pag lumingon ka, akin ka, ara na si Kyle. Mama. Wah. Ayan. Marmar Mandal. Ayan, Kyle Sambuang. Ayan na. Hoy, dumakwa na. Hoy! Lamig-lamig. Ari di sa sityo. Assembly sound. Ganda lamig. Dito sa kablon. Kaprang urok ng mga tao. Sa sobrang kalamig. Once again, pinapasalamatan din ako. Grabe. Hoy! Hoy, dumakwa na. Ayan, bakbaka na yung marmaran. Kyle Sambuang. Hoy, ato na. Hoy, Kyle Sambuang na tumba. Muna mo yung mga event sa inyong sityohan, inyong barangay. Ang nakalan nyo sa GR, Pilipinas yan. Okay, ara na. Ayan, Marmar Mandal. Hoy! Ayan, Beliselda na pangalawa. Aurelio pangatlo, Elias pang-4. Ayan na Kyle Sambuang. Nadula si Kyle Sambuang. Ayan, Patrick. Ayan, ari si Kyle Sambuang. Hoy, ato na. Ayan, si Kyle Sambuang galagas Japon. Ayan, Marmar pa rin ang nangunguna, Aurelio pangalawa. Oy, Marmar Mandal.
Ayan, Kyle Sambuang. Pangatlo na. Renan Pele Zelda. Pangapat. Grabe lamig. Uy, ayan na. Ayan, back anay. Yan, galagas na. Pangatlo na. Kyle Sambuang. Ayan, oy! Oy! Ayan, first. Marlo Aurelio. Second. Marmar Mandalan. Third. Kyle Sambuang. Fourth. Panglima, panguno, Pagbayan, and Ligaw kay Sigla. Losada, panganom. Ang fourth.